Sabrum railway station no khoroksa sinia borok diponi dam nei shoti nei chiwo agotlane phainai malkhung koloni klai thikya patimen kokte mamane sabrum horbothane brindia rok phayun nukha malkhung koloni klai nei thithangka tei borok afro kifli thangka railway station no bar jawo tongne police ok patiman nugui sabrum thanawo koktma horka patiman tui police tei station master saka ये 83 डाउन हम लोग 13:45 पर छोड़े। तो एक अननोन पर्सन ने गाड़ी जब स्पीड पकड़ लिया उतरने का चेष्टा किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हम लोग तो पैनल में रहते हैं, यहाँ से गाड़ी को डिस्पैच करते हैं। तो हम लोग तो पैनल रूम में थे, तो वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी है त्रिपुरा पुलिस था, ठीक, तो उनके मुताबिक जो उतरने का चेष्टा किया उसी में फिसल गया, गिर गया। तो अभी तक तो आपका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है सर? हम लोग ऑल पर्सन मैसेज कर दिए हैं, त्रिपुरा पुलिस जो है अपना काम कर रही है। हम लोग RPF को भी और ऊपर उच्चाधिकारी को इन्फॉर्मेशन दे दिए। ठीक है सर। और ये जो इसका कोई अवेयरनेस के लिए कुछ प्रबंध है क्या यहाँ पर? जैसे कि ये तो नया नया हुआ है सर, तो लोग उतना इन्फॉर्म नहीं है इसके बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके अवेयरनेस के बारे में कुछ है क्या? इसके आगे देखिए, डेड बॉडी अब डेड है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये तो डॉक्टर बताएंगे डेड हुआ कि नहीं हुआ। उसको हटाया जाएगा, हटाने के बाद जो है हम लोग हायर ऑफिसर से बात करेंगे, आगे की जो प्रक्रिया होगा करेंगे। नहीं सर वो नहीं, यहाँ पर जो लोगों को चेतावनी देने के लिए कुछ प्रबंध है क्या कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए? हम लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं कि चलती गाड़ी से नहीं, चलती गाड़ी से उतरना या चढ़ना मना है, इससे दुर्घटना हो सकती है, हम लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं। তো ছিলাম সকাল একটা খবর পেলাম যে একটা লোক রেলে কাটা পড়ছে, হ্যাঁ, সাবরুম রেল স্টেশনে। তো আমি তাড়াতাড়ি বাইক দিয়ে এলাম। ইন দ্য মিনটাইম আমাদের এখানে লোক ডিউটি থাকে, দুজন স্টাফ থাকে। এরা তো রেলটা যখন গেছে গিয়া প্রথমে দেখছিল বলে ওই লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে, দেখছে যে একটা লোক পড়ে গেছে, কাপড় উঠতেছে লাইনের মধ্যে। তখন দেখলো যে একটা লোক পড়ে রয়েছে। গাড়িতে কি পড়ে যায় না স্টেশনের? গাড়ি থেকে পড়ে যায়, গাড়িতে ছিল তখন, গাড়িটা যখন স্টার্ট করে তখন গাড়িতে ছিল, রেলে ছিল। আমার মনে হচ্ছে ও নামতে ছিল বা দরজার মধ্যে এসেছে, কোনো না কোনো কারণে পড়ে গেছে, নামতে গিয়ে পড়ছে, হয়তো বা দরজার মধ্যে এসেছে, হ্যাঁ ব্যালেন্স রাখতে পারেনি, পড়ে গেছে মনে হচ্ছে আর কি। তো লোকটা তো এখন আইডেন্টিফাই করা যেতেছে না। রেল তো ছাড়লো 2:45, এই টাইমে ঘটনা হলো 2:45। আগে এখান তো ডুম আসবে, তখন থেকে ডুম আসবে, আসলে বডিটা আইডেন্টিফাই করা যায় কিনা দেখা যাক। যদি আইডেন্টিফাই না হয় তাহলে আমরা নেক্সট প্রসেসিংয়ে আমরা মর্গে নিয়ে রাখবো, 72 ঘন্টার জন্য রাখবো। এটা পেপারে অ্যাড দেওয়া হবে, OTPতেও দেওয়া হবে, হ্যাঁ, আইডেন্টিফাই দেওয়া হবে। যদি 72 ঘন্টার মধ্যে কেউ আইডেন্টিফাই করে তো ওদেরকে দেওয়া হবে, পোস্টমর্টমের পরে দেওয়া হবে, ডেড বডি হ্যান্ড ওভার করা হবে। আদারওয়াইজ এটা তো 72 ঘন্টা পরে SDM থেকে একটা ডিসপোজাল পারমিশন নিয়ে ডিসপোজ করতে